Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana apewe sifa. Mbaje gushima Imana. Anamshukuru Bwana. Imana yagendanye natwe. Ila Bwana alitembea pamoja nasi. Kuturuka mu kwa mbere ugeza mu kwa 12. Kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12. Turayishimye, yarakoze cyane. Tunamshukuru Bwana, ametenda sana. Ishimye Imana kandi idushoboje guhagarara hano imbere yanyu. Anashukuru Mungu aliyemwezesha kusimama mbele zetu. Ni iby'igiciro kinini cyane. Ni thamani kubwa sana. Kandi ndi muto. Yeye ni mdogo. Ndi umuntu woroheje cyane. Ni mtu mnyenyekevu sana. Ariko kugirirwa ubuntu n'Imana. Ilikuwa na neema kutoka kwa Mungu. N'abayobozi bakatugirira icyizere tugahagarara hano imbere zanyu. Na viongozi kuwa kumwamini ili aweze kusimama hapa mbele zetu. Ni byo gushima Imana cyane. Ni mambo ya kumshukuru Mungu sana. So nshimiye abashumba, abayobozi bari no torero bose muri rusange. Viongozi wa kanisa kwa ujumla. Imana imubaho umugisha mwinshi cyane. Na Mungu awabariki sana. Mwakoze kutugirira icyizere. Asante kwa kumwamini. Kandi natwe ntituzabatenguha. Na wenyewe hawatatuaibisha. Murakoze cyane. Asanteni. Taende kwa lile neno nataka tuzungumze leo. Na magambo atari menshi. Si maneno mengi. Ariko kandi afite ikintu gikomeye cyane ku buzima bwacu. Ila ana kitu kikubwa ajili ya maisha yetu. Cyane muri no rugendo rwa Gikristo. Katika hii safari ya Kristo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Na Mungu awabariki sana. Turasoma amajambo y'Imana ari muri Zaburi. Tutasoma ni kitabu cha Zaburi. Ibice ni 34. Ni mlango wa 34. Umurongo wa 13. Mstari wake wa 13. N'uwa 14. Na 14. Ndasoma mu izina rya Yesu. Atasoma kwa jina la Yesu. Haravuze ngo ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Ndasubiramo Zaburi 34 guhera ku murongo wa 13. Haravuze ngo ninde ushaka ubugingo Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga ibyo buriganya. Amen. Ndongera nsome Imigani. Kitabu cha Mithali 12. Umurongo wa 22. Ni mstari wa 22. Haravuga ngo ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Amen. Ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Amen. Amen. Ndasoreza mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3. Ni kitabu cha Petro wa kwanza mlango wake wa 3. Ibice 3 guhera ku murongo wa 9 n'uwa 10. Ni mlango wa 3 kuanzia 9 hadi 10. Haravuga ngo nimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. 10. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Amen. Amen. Aniyo magambo tugiye kuganiraho mu minota mikeyi cyane. Hayo ndiyo maneno tunaenda kuzungumza kwa dakika chache. Nahaye teme ivuga ngo imbaraga z'ururimi. Amepea neno hiyo kichwa cha neno nguvu za ulimi. Amen. Amen. Ulimi na gaparti gatoya k'umubiri. Ni kiungo kidogo katika mwili. Ni kimwe mu bice bigize umubiri, navuga gito cyane. Ni katika viungo vinavyofaa mwili, kiungo kidogo sana. Ariko kikagira imbaraga nyinshi cyane ku muntu. Ila ina nguvu kubwa kwa mwanadamu. Ibyo tuvuga
tubivugishwa n'ururimi. Yale tunaongea kwa sababu ya Bishatse ulimi. kuvuga ngo umuntu adafite ururimi ntiyabasha kuvuga. Mtu kama hana ulimi hawezi kuongea. Na gace katagira n'igufwa. Yani ni sehemu haina hata mfupa. Na gace koroshe cyane ku mubiri w'umuntu. Ni sehemu rahisi sana kwa mwili wa mtu. Ariko gafite agaciro kanini cyane ku mubiri w'umuntu. Ina thamani kubwa kwa mwili wa mtu. Nagereranya ururimi, naweza kulinganisha ulimi nk'umwambi w'ikibiriti. Kama mshale wa kibiriti. Umwambi w'ikibiriti n'akantu gatoyi cyane. Mshale wa kibiriti ni kakitu kadogo. Ariko wabasha kugacana mu ishamba rinini cyane rigashya. Unaweza kuwasha katika pori kubwa na iweze kuwaka moto. Kandi ari akantu gatoyi cyane. Na ikiwa ni kakitu kadogo sana. Ulimi n'akantu gatoyi cyane. Ni kiungo kidogo sana. Gashobora gutuma ubona ibyiza. Kinaweza sababisha upate mema. Gashobora no gutuma ubona ibibi. Naweza sababisha hata uone mabaya. So, abakristo cyane. Sana sana wa Kristo. Turakunda gukoresha kino kintu nk'urugero iyo umuntu aguhamagaye kuri phone. Tunaweza kutumia kwa mfano mtu anapokupigia simu. Mufitanye nka gahunda yo kujya ahantu. Munaweza kuwa mko na mpango ya kwenda mahali. And then akakubaza ati se ugeze he? Anaweza kukuuliza basi umefika wapi? Ukiri mu rugo utaranitegura akaba wamubwira ati ndi mu nzira ndi kuza. Hauko nyumbani bado hata hujajiandaa, unamwambia mimi niko njiani ninakuja. Abakristo muri kino gihe dutekereza yuko icyaha Imana yanga urunuka ari ubusambanyi. Wakristo tunafikiria kuwa dhambi Mungu isiyompendeza ni uzinifu tu. Ari ubujura. Wenda wizi. Ari ukwica. Wenda kuua. Ariko no kubesha abakristo twibagiye yuko ari icyaha. Ila hata uongo tumesahau kuwa ni dhambi. Kandi ni icyaha gishobora ahubwo gutuma ubura n'ubugingo. Na ni dhambi naweza sababisha hata ukose uzima wa milele. Abakristo wa kino gihe icyo cyaha twaracirengagije, twagifashe nk'ibisanzwe. Wakristo wa siku za leo hiyo dhambi tumeichukulia kuwa ni kawaida. Kandi kubesha bikoreshwa n'ururimi. Na uongo unatumiwa na ulimi. Ariko Imana idutabare cyane. Na Mungu atusaidie sana. Ururimi na kantu gatoya cyane ariko amagambo akavamo. Ulimi ni kiungo kidogo lakini maneno yanayotoka ndani yake yabasha gutuma uhura n'ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwawe. Yanaweza sababisha upate matatizo makubwa katika maisha yako. So abakristo twige guchunga ururimi rwacu mu magambo tuvuga. Kwa hiyo Wakristo tujifunze kuchunga maneno yanayotoka ndani ya ulimi wetu. Umufaransa nawe yaravuze hari ukuntu duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye n'abashuti bacu, abavandimwe tubana mu buzima bwa buri munsi. Kuna vile tunapatana na marafiki ama wale tunayoishi katika maisha ya kawaida. Ugasanga sometimes turatongana, sometimes turashwana, sometimes tuvugana amagambo mabi. Mara nyingine tunakosana kwa kuongea maneno mabaya. Ariko Imana imbabarire gukoresha ino jambo Umufaransa yaravuze ngo on punit les imbéciles par la silence. Mfaransa alisema usimjibu mpumbafu, inabidi ukae kimya. Bishatse kuvuga ngo umuntu amagambo ariyo yose yakubwira uhisemo guceceka uramunesha. Inamaanisha ni hivyo tu, unapoamua kukaa kimya basi umepata ushindi. So guceceka ni intwari ikomeye cyane kurusha kuvuga. Kwa hiyo kunyamanza ni silaha kubwa zaidi ya kusema. Yego, so ururimi rero. Kwa hiyo ulimi ni akantu gatoya cyane ariko amagambo yako arakomeye kurusha amabuye. Ni kiungo kidogo ila maneno yake ni mazito kuliko hata mawe. Amagambo aturuka ku rurimi ashobora kuremera, ashobora gukomera cyane kurusha amabuye. Maneno yanayotoka kwenye ulimi yanaweza kuwa na uzito sana kuliko hata mawe ama majiwe. Kubw'ururimi twabasha kubona umugisha. Kwa ajili ya ulimi tunaweza kubarikiwa. Kandi kubw'ururimi twabasha kubona umuvumo. Na hata kwa ulimi pia tena tunaweza kupata laana. So biragusaba wowe wichunge n'ururimi rwawe. Kwa hiyo inabidi wewe ujichunge na ulimi wako. Imana idufashe cyane. Na Mungu atusaidie. So linda ururimi rwawe. Linda ulimi wako.
kuko nirwo rushobora kuzagutunga. Kwa hiyo ulimi wako ndio unaweza kukupa uzima. Umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo ururimi n'akantu gatoya, yamara amagambo yako arakomeye kurusha amabuye. Kubw'ururimi wabona umugisha, kubw'ururimi wabona umuvumo. Rinda neza ururimi rwawe, kuko ari rwo ruzagutunga. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki sana. Ni maneno hayo Mungu alikuwa ameweka kwenye moyo wake.